बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। नादिया ने बड़ा मज़े का मसला छेड़ा है। वो कहती हैं कि लड़कियों को आमतौर पे ये मसला होता है कि ससुराल में उनकी इज़्ज़त नहीं है और इसी पे वो रोती धोती रहती हैं। पर मेरा मसला 180 डिग्री मुख्तलिफ है। मेरे ससुराल में मेरे मियाँ की इज़्ज़त नहीं है और उनके घर वाले मेरे सामने भी मेरे मियाँ की बेइज्जती कर देते हैं। किसी मशवरे में शरीक नहीं करते, किसी मामले में उनको कंसिडर नहीं करते। और जब मैं अपने मियाँ से ये कहती हूँ कि मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब आपकी यहाँ इज़्ज़त कोई नहीं करता, तो हमें अलग हो जाना चाहिए, तो मेरे मियाँ कहते हैं मेरा जीना मरना इन्हीं के साथ है, मैं अलग नहीं होऊंगा। तो मुझे कोई मशवरा दीजिए कि मैं क्या करूँ। बेटा, पहली बात तो ये है कि ये आपके चाहने से नहीं होगा। मर्द में जो इज़्ज़त या अना या अणख होती है, ये उसका हुस्न होता है। यानी जिस मर्द में ये खुदी और खुददारी ज़्यादा होती है वो हमेशा ग्रो करता है। उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से, चूँकि वो किसी की उंगली नहीं बर्दाश्त कर सकता, या किसी जगह इग्नोर होना बर्दाश्त नहीं कर सकता, या किसी जगह वो बैक बेंचर, जो लोग पीछे रहने पे आमादा हो जाएं, जो लोग बेइज्जती करवाने पे आसूदा हो जाएं और जिनको फ़र्क ना पड़े कि मेरी बेइज्जती हुई है, तो इसका मतलब हम ये लेते हैं कि उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो ज़ीरो है। सेल्फ रिस्पेक्ट आप सबने सुना हुआ है, सेल्फ रिगार्ड भी सुना हुआ है। ये सेल्फ एस्टीम वो चीज़ है जिसको दुनिया भर में बच्चों को सिखाया जाता है। मैंने कुछ किताबें मंगवाई, तो हाउ टू टीच सेल्फ एस्टीम टू योर किड्स, योर टीनेजर्स। आप सोचिए, ये इतनी बड़ी, इतनी पावरफुल चीज़ है, ये आपको कभी किसी के यूँ समझे बेइज्जत नहीं होने देती। जैसे पंजाबी में कहते हैं किसी थले नहीं लगने देती। सेल्फ एस्टीम जितनी तगड़ी हो, आप न दिन देखते हैं न रात देखते हैं और उस बैरियर को क्रॉस करते हैं जिसके नीचे बेइज्जती होती है, जिसके ऊपर इज्जत होती है। अब आपके मियाँ या आप जैसे आपके मियाँ जैसे जो मर्द हैं या बेटे हैं, मैंने देखा है कि उनकी 4 वजूहात होती हैं इस बेइज्जती करवाने की। कुछ तो जेन्युइन चाहते हैं, अपने माँ बाप से वो मोहब्बत करते हैं, उनके करीब रहना चाहते हैं, लेकिन करीब रहने की भी तो कोई कीमत होती है। अगर आप मोहब्बत करते हो तो जौबन आपको मोहब्बत मिलनी चाहिए, इज़्ज़त मिलनी चाहिए, छोटे हो तो थोड़ा लाड मिलना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आपको सोचना चाहिए। दूसरा, कुछ बच्चे या लड़के शादी के बाद भी ये सोचते हैं कि अलग घर हम कैसे अफोर्ड करेंगे, तो उन्हें अल्लाह पे यकीन नहीं होता, अपने दस्तों बाजू पे भी यकीन नहीं होता, अपनी सलाहियतों पे भी यकीन नहीं होता। वो इस पे रोते रहेंगे तनख्वाह थोड़ी है, पता नहीं गुजारा होवे कि ना होवे, तो फिर वो वहाँ पड़े रहेंगे। ऐसे लोग तो झोंपड़ी में भी डाल दें तो वहाँ पड़े रहेंगे, क्योंकि उनका गुजारा हो रहा होता है। जितने लड़के दुनिया में गुजारा करते हैं, इनका गुजारा ही होता है। ये उसी गुजारे में गुजर जाते हैं, ये तरक्की नहीं कर पाते, ना कभी बड़े बन पाते हैं, इसलिए कि उनका टारगेट ही ये होता है कि हमने गुजारा करना है। तो गुजारा करने वाले को, यानी जो हम सोचते हैं अल्लाह वही देता है ना, वो गुजारा करना सोचते हैं तो उनका दाल दलिया। मैं एक ज़माने में एक शेर पढ़ा करता था, अच्छा मौला तेरी मर्ज़ी तू जिस हाल में रखे, तो बस तकफिरुल्लाह। फिर मुझे जब ख्याल आया कि मैं मांग क्या रहा हूँ, यानी इसका मतलब है आप अपनी किसी भी गिरी हुई, यानी आप उस पर खुश नहीं हो, उस पोजीशन पे, उस मुकाम पे, उस मर्तबे पे, और अल्लाह से कह रहे हो अच्छा मौला तेरी मर्जी तू जिस, मतलब मैं मस्त मलंग हूँ, मुझे कोई फ़र्क। पापा फ़र्क पड़ता है, इज़्ज़त कम हो फ़र्क पड़ता है, मोहब्बत कम हो फ़र्क पड़ता है, आपकी शोहरत कम हो फ़र्क पड़ता है, दौलत कम हो फ़र्क पड़ता है, सेहत कम हो फ़र्क पड़ता है। मांगना चाहिए, रब देने पे आमादा है, हमें मांगते हुए क्या तकलीफ़ है। हम में से जो ज़्यादा मांगते हैं, मेरा रब उनके सजदों को, उनके माथे को, उनकी आँखों को, उनके आंसुओं को, उनके लोग अपनी औलाद से दुआएं कराते हैं, अपनी बीवियों से दुआएं कराते हैं, अपने प्यारों से दुआ कराते हैं ताकि उनकी हालत बदल जाए। तो ऐसे लड़के जिनकी घर में इज़्ज़त नहीं होती, वो गुजारा करने के चक्कर में सोचते हैं कि इस घर में जो भी थोड़ी सी जगह मिली हुई है तो गुजारा होता रहे। तीसरी वजह, वो अपने फिनेंशियल स्टेटस को बेहतर नहीं करते।
یعنی اپنی جو کمائی جو وہ کام کر رہے ہیں. بہت سے لڑکے ہیں جو گریڈ 7 8 9 11 میں کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں, انہیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ یار ہم اتنے تھوڑے گریڈ میں کام کر رہے ہیں. ان کو 2:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے, انہیں گھر نہیں آنا چاہیے. رات کو 10 بجے تک انہیں کسی جگہ کسی سٹال پہ کام کرنا پڑے, کسی اکیڈمی میں کام کر, اپنے پڑھائی اور اپنی سکل کے اعتبار سے چیزیں امپروو. 10,000 بھی اور لے کے آئیں گے, آپ اس 10 کا پھل لا سکتے ہو, اپنے لیے کپڑے لے سکتے ہو, بچوں کے لیے, بیوی کے لیے. یہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے. اچھا, جو چوتھی چیز ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ مرنے جینے اور لیونگ پہ جو چھوٹے چھوٹے ایکسپینس ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں ماں باپ کے ذمے ہیں, یہی اٹھائے رکھیں. خود آپ کوئی رسپانسبلٹی لینے پہ بھی تیار نہیں ہوتے. بل نہیں دینا پڑے گا, دینا پڑے سے مطلب یہ ہے کہ تو پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے, آنا جانا بھی نہیں پڑتا. کوئی نہ کوئی گھر میں جو بڑا ہوگا وہ اس کو کر لے گا اور وہ اپنے اسی کم کمانے میں خوش رہیں گے. ایسے تمام گھروں میں اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بھائی ہیں وہ اپنے گھر بھی بنا لیتے ہیں, ماں باپ سے زیادہ حصہ بھی لے لیتے ہیں, ایون اس گھر پہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں. چونکہ ان کی وہاں کوئی سے نہیں ہوتی, کوئی حیثیت نہیں ہوتی, کوئی وقت نہیں ہوتی. یہ دودھ میں سے ایسے کر کے بال کی طرح, میں مکھی نہیں کہہ رہا, بال کی طرح نکال کے پھینک دیا جاتا ہے. اور پھر ان کی بیویاں اس وقت ان کو کہتی ہیں کہ میں نہیں کہتی تھی, اور تب یہ شرمندگی کے مارے آنکھیں نیچے کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کی, ایسے لڑکوں کی جو ایک اور زیادہ کیا کہنا چاہیے کمی کوتاہی کا شکار ان کے بچے ہوتے ہیں. جب یہ امپورٹنٹ, دے آر ناٹ امپورٹنٹ ان دیٹ ہوم, تو ان کے بچے کیسے امپورٹنٹ ہوں گے؟ ان کی بیوی بھی امپورٹنٹ نہیں ہوگی, وہ بھی they would be treated like servants and slaves. It happens. ہمارے ہاں انصاف کے لیے کوئی ترازو تو ہوتا نہیں ہے. اگر کہیں سے مفت کی محبت مل رہی ہو, مفت کی توجہ مل رہی ہو, تو ہم اس کی کوئی قیمت نہیں ڈالتے. قیمت ہم نے پیسے تھوڑی دینے ہوتے ہیں, محبت ہوتی ہے, کیئر ہوتی ہے, ریکگنیشن ہوتی ہے. تو ہم ایسے, یعنی جن گھروں میں آپ کے میاں بھائی کے بچوں کو اور ان کی بچیوں کو پڑھاتے ہوں, ان کو اسکول سے لے کے آتے ہوں, چھوڑنے جاتے ہوں اور بھاگ بھاگ کے سارے کام کرتے ہوں, میں نے ان کو بھی خوار ہوتے دیکھا. دے وڈ بی امپورٹنٹ. ان کے پاس گاڑی ہوگی, اس کو نہیں گاڑی دیں گے, یہ موٹر سائیکل پہ جائے گا یا پیدل جائے گا یا بس پہ جائے گا, چونکہ اس کو وہ اپنے مقام کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو گرو کرنے پہ بھی توجہ نہیں دیتے. چونکہ اگر یہ گرو ہو جائے گا تو جو گھر میں چھوٹا ہے, کامہ ہے, وہ تو کم ہو جائے گا. تو چاہے ذمہ دار ہوں, چاہے یہ ذیلدار اور وڈیرے ہوں, یہ بھی تو چاہتے ہیں نا ان کے آس پاس والے ویسے ہی نیچے ایک قوم رہے. سو ایسے گھروں میں جہاں کوئی میاں, کوئی چھوٹا بھائی چھوٹا بن کے رہنے پہ آمادہ ہو, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کی بیوی سمیت اس کو بڑا بننے میں مدد نہیں دے سکتی. چونکہ اس کا دل چھوٹا ہونے پہ قائل ہے, وہ اس ڈس رسپیکٹ ہونے پہ قائل ہے, وہ اس, چونکہ اس کے اندر کا جو ٹارگٹ ہے کہ خرچہ نہیں ہوگا, مکان نہیں لینا پڑے گا, ذمہ داری نہیں لینی پڑے گی, اور وہ اس میں گزارا کرتا رہے گا. تو گزارا کرنے والوں کا پھر گزارا ہوتا ہے, ان کے پیاروں کا گزارا نہیں ہوتا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.